हाय स्टूडेंट वेलकम टू आशीर्वाद एकेडमी। आज आम देख प्लस टू सेकेंड इयर साइंस रो जो एग्जाम थिला से एग्जाम रो किछि एमसीक्यू डिस्कस करबा। तुमे माने एबे जानि परिबो जे केते मार्क आसीबो। तो हाउ मेनी विशेस ऑफ ए पर्सन कुड द monkeys पाव फुलफिल द राइट आंसर होची 3। व्हाई डिड द नरेटर मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज? द राइट आंसर होची बिट 1 कोन होची ना बिकॉज़ हिज मदर्स वाज इल। ओके तापर नेक्स्ट पिला माने देखो when did Steve Jobs drop out of Reed College? The right answer होची after the first 6 month। ठीक ଅଛି ପିଲା। ତାପରେ next होची देखो which subject did the writers like the most? The right answer होची option bit 2 history poetry and writing essay। ओके ତାପରେ next होची देखो पिला whom did the writer push into the swimming bath at the hero ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଏମେରି। ओके next होची where was the grandmother portrait hangs? The right answer होची above the mantelpiece। What is the grandmother uses to carry st- stale chapatis while accompanying the narrator of the schools? Right answer होची IV for feeding the village dogs। what is the key problems in India? The right answer होची crab mentality। ठीक ଅଛି the right answer होची crab mentality। who came to the sick man before his death? କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଗଡ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ ଆସିଥିଲେ। What did the Peter Gilligan nor on chair କୋଉ ସମୟରେ ସେ at the month of Eve? What does the poet say about our destinations way? ତାହେଲେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ କଣ ରହୁଛନ୍ତି କଣ ରହୁଛି କହୁଛନ୍ତି poet ନା to act for making the futures better। What does the poet say about time? Time is ever changing ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। How long do the children sit and stare at the television? କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ until they are hypnotized by it। which new caste emerged just before the independence of India? Operated କୁହାଯାଏ ଦେଶପ୍ରେମୀ କୁହାଯାଏ। where was the first welcome arch put up the crest the minister? The right answer होची bit 3 on the outskirts of the place। तापरे नेक्स्ट देख पिला माने एटी कोन हिची ना टू जो हमर एमसीक्यू आछि ग्रामर सेक्शन रो 15 मार्क। डेस यू लाइक टू हैव कॉफी? राइट आंसर होची वुड यू लाइक to have your coffee something? My friend said to me go home। The right answer bit 3 my friend told me to go home। he said to me may you be happy? The right answer होची bit 4 he wished that I might be happy। he said alas I am undone। The right answer होची bit 3 he cried out to show that he was undone। the prime minister dash is the president state? The right answer होची called on। ठीक ଅଛି right answer होची called on। he was dash by his aunt? The right answer होची F ର right answer। ପିଲାମାନେ ଦେଖ bit 3 14। rajesh dash smokings 5 years? rajesh 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି gave up। right answer होची କଣ ନା gave up। I have seen him। The right answer होची he has been seen by him। ठीक ଅଛି bit 4। ତାପରେ next होची I ର do it change the voice? let the right answer होची let it be done। a promise should be kept। you should keep your promise right। the right answer होची a promise should be kept। bit 3 if you had gone on a panic you would dash lot of fun। the right answer होची would have had। if I were you I dash I would। right answer होची I would want to become a doctor। okay তারপরে নেক্সট হচ্ছে পিলা দেখো everyone considers it wrong to cheat in examination। I don't know n হচ্ছে I don't know listened। I don't know why we listened। right answer হচ্ছে IP listened। তারপরে দেখো পিলা মানে dash I come in sir তো এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ may I come in sir। with the following extract from the prescribed text the answers ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ପିଲା ମାନେ देखो এই যে প্যাসেজ রয়েছে এই প্যাসেজটা হচ্ছে আমরা নিশ্চিত ভাবে in the evening a change come over her she did not press a collected omens। ঠিক আছে এটা হচ্ছে the portrait of lady ର। তো ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହଉଛି
ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିବ, ରାତି ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଦାରଙ୍କର ଯୋଉ ନାତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଦାର କଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାତିରେ ଏଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ ରାମ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ, ସେ ଏକାଠି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାମ ବଜାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। For several hours the trumpet, the singing skins and displayed drums and sang of the home comings of the warriors। ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ we had to persuade her to stop to avoid overstandings। That was the first time since I had known her that she did not pray। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ସେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏପରିକି ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ବୋଧେ ଅ, ଆମର ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ। ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସି ୱାଜ ଟେକେନ୍ ଇଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ମିଲ୍ଡ ଫେଭର, ତାଙ୍କର ମିଲ୍ଡ ଫେଭର ହେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଦ ଡକ୍ଟର ଟୋଲ୍ଡ ଆସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଗो। ଏବଂ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅ, ଅ, କଣ ନା ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଗୋ ମିନ୍ସ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଥଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି, ସି ଟୋଲ୍ଡ ଆସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହର ଏଣ୍ଡ ୱାଜ ନିୟର। ତେଣୁ ବଟ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କଣ କଲେ ନା ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଆସିଛି, ହ୍ୱାଟ ଚେଞ୍ଜ କାମ୍ ଓଭର ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ। ତ ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରେ ଅର୍ଥାତ ସେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ପିପୁଲ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଫ୍ରମ୍ ଓଭରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ଓଭରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଥାତ ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ବିଟ୍ 3 ଦେ persuade her। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ନେଚର ଅଫ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଇଲନେସ ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଥିଲା ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିନ ମିଲ୍ଡ ଫିଭର ହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସର ଦ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 20 ରୁ 30 ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଅଛି ନା ହ୍ୱାଇ ୱାଜ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଅଫ ଗ୍ରେଟିଲ। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ, କଣ ଲେଖିଥିବ ଦେଖ, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ ଦ ଏକ୍ସାମ ଅଫ ଗ୍ରେଟ ଟ୍ରେଲ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ନା the writer found exam stressful because they tested memory more than understanding, which he struggled with making the process of difficult and unpleasant experience। ठीक ଅଛି, why was the grandmother unhappy about the English school? English school ପାଇଁ grandmother କାହିଁକି unhappy ଥିଲେ? Because the grandmother was unhappy because the school did not teach religions or scriptures। ତ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତ ବା ସମାଜ ବିଷୟରେ ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢାଉନଥିଲା। She felt the new education system ignore moral values and spiritual knowledge। ତ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ସବୁ ଆମର ପୁରାଣ ହେଲା, ଆମର ଭାଗବତ ଗୀତା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅନହ୍ୟାପି ଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ କ୍ରାବ ମେଣ୍ଟାଲିଟି? କ୍ରାବ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମାନେ କଣ ନା ଦ କ୍ରାବ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଟା ହଉଛି ସାମ ପିତ୍ରୋଡା କଣ କହିଲେ, ଦ କ୍ରାବ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରିଫର ଟୁ ପିପଲ, ଦ ଟିମ ୱାର୍କ ର ପିଲାମାନେ ଏଟା ଟିମ ୱାର୍କ ର। The crab mentality refer to people pulling each other down due to jealousy like a crabs in a bucket। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାବ ରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଙ୍କଡା ଥିବେ, ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ବାହାରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ତା ପଛପଟେ ଟାଣୁଥିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜେଲସି ନେଚର କରି ରହୁଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଉପରକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି। So like a crab bucket preventing one another from escaping, reflecting a lack of cooperation। ଠିକ ଅଛି, ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେକ୍ ଅଫ କର୍ପୋରେସନ ରହୁଛି, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ କମ ରହିଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି କ୍ରାବ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରାବ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବୋଲିକି ସାମ୍ପିତଟା କହୁଛନ୍ତି। ହୁ ଇଜ ଦ ଗୁଡ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର? ତାହେଲେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଡ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର? କେ ଏ ଗୁଡ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ୱାର୍କସ କୋଲାବୋରେଟିଭଲି, ସପୋର୍ଟ thematics and focus on shared goal rather than the personal gains, fostering until the success। ତ good teamwork ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଆମର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାନି, ସକ୍ସେସରେ ପହଞ୍ଚିବାନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଜ୍ଞାନ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ହେଉଛି ଗୁଡ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର। ଠିକ ଅଛି, ପୋଏଟ୍ରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଣ, ପୋଏଟ ମେସେଜ ଦ ପାଷ୍ଟ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି
देखो पिला माने ए जो क्वेश्चन थिला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आसला एडी read the following start from the prescriber it is about a years ago I was diagnosed ना एटा पिला माने नंबर 4 एंड कोन रहउची नंबर 4 रहउची narrate the poet trust no future however pleasant let dead past bury its dead act in the living present तो कहउछन्ती से ट्रस्ट ताले भविष्य को भलो पाउने however pleasant से तुमको जोड़ा कि तुमको प्लीजेंट दे परिबो लेट डेड पास्ट bury its dead तो पास्ट को भूली जाओ अर्थात मारी दियो act in the living present जो वर्तमान जहां बंची जो से ही सत्य तो कठिन परिश्रम कर काम करी चलो हार्ट विदिन एंड गॉड ओवरहेड तुम पाखरे जते समय पर्यंत तुम पाखरे तुम आत्मा रोची जीवन रोची हृदय रोची सेते पर्यंत तुम हृदय सहित काम करताय निश्चित भाବରେ गॉड ओवरहेड हे परिबो लिव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस तो आज भी जहां भी हमें जो मन रखुछु सब ग्रेट मेन मानकर जो मरी की भी अमर होइछन्ती वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम तो आमे निजे मध्ये हमर लाइफ को सबलाइम करि पाबे एंड डिपार्टिंग लिव बिहाइंड अस फुटप्रिंट ऑन द स्टैंड ऑफ द एमिति काम करिबा जोडा आम बाली रे मध्ये गोटे फुटप्रिंट रहि जिवो एवं नेक्स्ट जनरेशन रे पिला माने ताकू देखि कि कोन करि परिबे ना अनुकरण करि परिबे तो एठी कोन हिची ना जो क्वेश्चन आसीची जे बिटवान व्हाट वाज द पोएट से अबाउट पास्ट विषय रे पोएट कोन कहउछथि ना इट इज द फॉरगेट भूलिया पई कहउछथि इट इज टू बी फॉरगेटन तापरे व्हाई वाज द पोएट नॉट ट्रस्ट फ्यूचर को काहे कि से विश्वास करूछन्ति अर्थात ट्रस्ट करन्ति नै कारण से अनसर्टेन तार कोनोसी सत्यासत्य नाही व्हाट डू द लिव्स ऑफ ग्रेट मेन रिमाइंड अस ताले आजी ग्रेट मेन माने काहे कि हम मन रे आछन्ति बिकॉज़ कारण दैट वी कैन मेक आवर लाइफ नोबेल तो ग्रेट मेन होची that we can make our life novel answer ani eta jo rahila सब विषय गुडा को दे दीची तो एठी कोन आछि ना व्हाई डिड द पीटर गिलिगन सीक फॉरगिव्स फ्रॉम गॉड ताहले पीटर गिलिगन जते बेले कोन हिची ना पीटर गिलिगन कहउछन्ती पीटर गिलिगन व्हाई डिड द पीटर गिलिगन सीक फॉरगिव फ्रॉम गॉड ताले पीटर गिलिगन काहे कि असुस्थ हेइतिले जहा फल तांकर अनुपस्थिति रे गॉड पाखरे गुडे एंजेल आस्तिले गॉड एंजेल तांकर अनुपस्थिति रहितिले तो एटा देखो पिला माने राइट आंसर होची पीटर गिलिगन आस्क्ड फॉर गिवन बिकॉज़ ही थॉट ही हैड नेग्लेक्टेड हिज priestly duties of by falling asleep which someone was doing तो दिन राति कठिन परिश्रम करी से चेयर रे बसी के सही पडितले तांकर अनुपस्थिति रे कोन हितले ना भगवान तांकर गोटे छेदमा बेसी को कोन करथिले सेई सिक मैन को पठाइथिले ठीक अछि तापरे व्हाई डिड द सिक मैन वाइफ से फादर यू कम अगेन काहे कि तांकर जो सिक मैन रो वाइफ कहिले जे फादर यू कम अगेन अर्थात तांको आगरो द सिक मैन वाइफ सेड द बिकॉज़ पीटर गिलिगन despite being tired appearance again at her house a sign of his dedications अर्थात जोडा को तांकर अनुपस्थिति रे से एमिति एते कठिन परिश्रम करथि जे से कोन हितले न थकी पडिथिले और तांको अनुपस्थिति रे गॉड तांको पाखो गोटे कोन करथिले गोटे छद्म बेसिबा एंजेल पठाइथिले ठीक अछि तापर नेक्स्ट होची व्हाट इज द पोएट इन एपिस्लम ऑफ लाइफ से अबाउट द गोल ऑफ लाइफ ताले ए जो एपिस्लम ऑफ लाइफ रो गोटे मनुष्य जीवन रो लक्ष्य कोन बोली कि वर्णना कराई द पोएट बिलीव्स तो पोएट कोन बिलीव करंती द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू वेस्ट टाइम ड्रीमिंग और अर्थात स्वप्न रे भाबी कि हमें टाइम को वेस्ट करिबा नै स्वप्न देखि कि रहि जिबा नै और फियरिंग डेथ एवं केबे भय को मध्य कोन स्वप्न स्वप्न देखिबा नै किबा भय को मध्य हमें केबे डरिबा नै अर्थात सॉरी मृत्यु को मध्य हमें केबे डरिबा नै बट टू एक्ट ब्रेवली एंड लिव ए मीनिंगफुल कोन लीगेसी अर्थात हमें एमिति काम करिबा गोटे ब्रेव होकर साहसिकतार सहित काम करिबा कठिन परिश्रम करिबा पई जे हमको बा पोएट कहउछन्ती ठीक अछि एडवाइस टू पेरेंट्स इन टेलीविजन तो एडी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होची ना व्हाट वाज द पोएट एडवाइस टू पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन टेलीविजन ताले चिल्ड्रन को कोन कहउछन्ती गोटे पोएट कोन एडवाइस द पोएट एडवाइस पेरेंट टू एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड बुक्स अर्थात से बही पढ़िया पई कहउछन्ती इंस्टेड ऑफ वाचिंग टू मच टेलीविजन तो आमे जो टू मच वाचिंग बा बहुत समय धरि कि आमे टीवी सामने रहउछु ताको दूर करिया पई कहउछन्ती त टीवी देखिबा कम करिया पई कहउछन्ती ताबत प्रतिबदल रे बेसी पाठ पढ़िया पई कहउछि व्हिच डल्स देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी तो जहा कि बहुत समय धरि आमे टेलीविजन रे बसिबा सहित हमर जो इमेजिनेशन जो स्मरण शक्ति और क्रिएटिविटी जो रहिछि सेगुडा को कोन हो ना धीरे धीरे नष्ट होई जे
स्टीव जॉब जोटा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला पिला नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो choosing the correct option from one given below is the about a year ago I was diagnosed with cancer तो से कोन कहउचंती जे से कोन छै ना कैंसर रे पीड़ित होइतिले आई हैड स्टे हंग्री स्टे पुलिस विषय रे वर्णना कराइछि आई हैड स्कैन एट 7:30 तो तांको 7:30 मिनिट रे तांको स्कैन कला इन द मॉर्निंग एंड इट सर्टेनली शोड द ट्यूमर ऑन माय पेनसियर्स तो तांकर जो पेनक्रियास रे कोन हितला ना कैंसर हे हितला आई डिड नॉट इवन नो व्हाट पेनक्रियास वाज तो हमर जो से कोन पेनक्रियास कोन से जानते डॉक्टर टोल्ड मी द वाज ऑलमोस्ट सर्टेनली अ टाइप ऑफ कैंसर तो ये कैंसर लक्षण अथवा कैंसर दैट इज इनक्यूरेबल जोटा कि अति शीघ्र भलो हबनी एंड दैट आई शुड एक्सेप्ट टू लिव नो लॉन्गर देन 3 तो अर्थात आमे अर्थात से निजे निजे भाबी गले 3 मासरु 6 मास तांकर अर्थात 6 मासरु अधिक से बंची परिबा नै माय डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू गो होम मोर डॉक्टर मते घर को जिया पे कहले एंड गेट माय एफआरएस इन ऑर्डर एवं से एफआरएस ऑर्डर गोडे करि देले वन टाइप ऑफ ऑर्डर करि देले व्हिच डॉक्टर कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई जहार माने थिला जे मु मरिबा को जाउची अर्थात ठीक व्हेयर वाज द ट्यूमर डिटेक्टेड तो कोडी थिला ऑन द पेनक्रियास रे थिला ठीक अछि तापरे कहै व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द डॉक्टर्स अबाउट द नरेटर्स पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग तो केते डॉक्टर कोन कहितले ना 3 मासरु 3 टू 6 मंथ जो चांसेस रहउची बोली कहितले आंसर एनी टू क्वेश्चंस हाउ वाज द मिनिस्टर वेलकम्ड ऑफ श्री महाराणा प्लेस तो हमर जो रहिला मास्टरी ऑफ द मिसिंग कैप रे जो रहिला कोन कहितले ना जो थिला हाउ वाज द मिनिस्टर वेलकम केमिति मिनिस्टर वेलकम करितिले अर्थात हाउ वाज द मिनिस्टर वेलकम टू श्री महाराणा विलेज को केमिति मिनिस्टर को करितिले श्री महाराणा केमिति हमर जो बाबू वीरकेशर रहितिले हाउ वाज द मिनिस्टर वेलकम्ड इन श्री महाराणा विलेज श्री महाराणा विलेज को केमिति बाबू वीरकेशर मिनिस्टर आसितिले द मिनिस्टर वाज वेलकम विथ ए ग्रैंड outside the schools get surrounded by village eager to greet him with cheese and apples ঠিক আছে how was the minister cap stolen a young boy clever grabbed the minister's cap so a young boy cleverly grabbed the minister's cap amidst the crowd's chaos taking its a mischievous act during the welcome ceremony. What was the special about the monkey's paw? Monkey's paw was special कौन था? The monkey's paw was the magical and granted the wishes to his the owners. अर्थात monkey's paw ଏମିତି ଏକ ଯେ ଯିଏ ବି ତାର ମାଲିକ granted ତିନୋଟି କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରିବ ତିନୋଟି ୱିଶ କରିପାରିବ ଯାହାକି ବଟ୍ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଇପାରେ ଅର୍ଥାତ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ପାରିବ but each wish came with unexpected and ट्राजिक कन्सिक्वेंसेस तेणु परिणाम हुए तो बहुत भयानक भी हेबार चांसेस रही हाई डिड चार्ली चैपलिन डिवोट ऑन स्टेज तो चार्ली चैपलिन कहीं डिवोट हो बिकॉज हिज फादर ए सिंगर तांकर मां जने सिंगर थिले लॉस्ट हर वॉइस तांकर वॉइस लॉस्ट हेइतला ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस समय रे जो समय रे से परफॉर्मेंस करथले से समय रे वॉइस तांकर कोन हेइतला लॉस्ट हेइतला एंड यंग चैपलिन वाज पुश्ड ऑन स्टेज टू एंटर द ऑडियंस एवं यंग चैपलिन ताको पोस्ट करा गला पछरु पेली दिया गला जे स्टेज को से संभाळिबे अथ दायित्व संभाळिबे तापरे कॉम्प्रिहेंसिव जो एवं कॉम्प्रिहेंशंस एंड वोकाबुलरी जो रहिला जेटा कोन रहिछि देखो इन एंशिएंट टाइम्स द गॉड गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड इट हेरो मु आंसर कहि छिला देखो ऑन व्हाट डिड गुड गवर्नमेंट ए कंट्री डिपेंड इन एंशिएंट टाइम तो एंशिएंट टाइम रे देखो कोन हितला एंशिएंट so it depend on whether the king was just and kind ensuring people and happiness and progress तार आंसर हो एटा तापर देखो नेक्स्ट होची how did a good king help his people a good king stopped dispute built roads school and hospital promoting कौन prosperity तापर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला how could a bad king harm people a bad king made a harsher laws to people's property and denied justice. When did people bear with a bad king? People tolerated a bad king if he did not interfere with their means of earning a livelihood. What happens when the king was cruel? When a king was cruel and unjust, people
rebelled and tried to overthrow him। तार आंसर पिला माने देखिलो। तापर देखो vocabulary जो रही vocabulary जो क्वेश्चन रही ना belonging a period of history that hundred of years in the past रो आंसर हबो कोन पिला ना ancient। ठीक अछि। तापर B2 rich and successful रो आंसर हबो पिला कोन ना prosperous। ठीक अछि। rich the way you earn money रो आंसर होछि पिला livelihood। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट होछि पिला देखो a great deal, a great deal। ठीक अछि। अच्छा नेक्स्ट होछि 8 नंबर रे देखो 8 नंबर आंसर कोन हबो देखो पिला 8 नंबर आंसर तो माने देखो जे बीट ए रो आई वाज एब्सोल्युटली ग्रीन टू सी लक्सरियस कार तो ए आई वी रो होछि। ठीक अछि। बी रो होछि वी। ठीक अछि। सी रो होछि बीट 1 और डी रो होछि बीट 3 ଆଉ ଇ ର ହଉଛି ବିଟ୍ 2। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର କଣ ନା 9 ନମ୍ବର ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ଏବଂ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ସିଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସିରିयल ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ମିନିମମ୍ କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ରହିବ କଣ ନା ଏଠି ରହିବ ନା 131 31 1st May the maximum and minimum temperature in major Indian cities showed significant variations। Delhi recorded the highest maximum temperature at 45 degrees Celsius। Delhi रो highest थिला followed by Bhubaneswar केते थिला 41 डिग्री। चेन्नई एंड मुंबई एक्सपीरियंस मॉडरेट माने मिडिल लेवल रे थिला जोटा कि मैक्सिमम होची 35 डिग्री सेल्सियस कहार ना चेन्नई रो एवं मुंबई रो रहितला 34 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। श्रीनगर वाज द कूलेस्ट जोटा विथ मैक्सिमम 21 एवं मिनिमम थिला 7 डिग्री सेल्सियस। द डाटा रिफ्लेक्ट्स द diverse climate patterns across India from extremely heat in the north to the cooler condition in the hill। तो आर्ट्स पिला मानकर जो माने आर्ट्स पिला रही जाइछन्ती से माने एतिकी लेखिबो एभडा आसिले एतिकी लेखिबो। ठीक अछि। तापर देखो नोट्स ऑफ एजुकेशन जो हमरो रहितला क्वेश्चन कोन ना मेकिंग नोट्स रहितला मेक नोट्स रहितला तो एजुकेशन सिस्टम विषय दिया जाइतला तो एठी तारो आंसर तुम मानको पई करि दैछि मु तो पर्पस ऑफ एजुकेशन एजुकेशन रो पर्पस कोन थला नॉट एंड बट मींस टू बी एंड। ठीक अछि। aims to be prepare children for life not just educate for the sake of it। choosing the right systems important to select a systems truly prepares for life and avoid एगुडा को पॉइंट सब रहिबो bit1 bit2 पॉइंट भी देई पारबो। avoid blindly followed old or popular system without a evaluation। एवं तापर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रे आसीबो मॉडर्न मिसकनसेप्शंस जोटा बिलीफ रियलिटी लीड्स ऑफ रिफ्यूजल तो यह विषय रे तुमको लेखिया पे पड़िबो। तापर इंपोर्टेंस ऑफ ऑल वर्क्स तो जो वर्क कोन काम कोन ना ए सर्टेन एंड सर्टेन फार्मर्स वर्क विटल क्लियरेंस एंड लैबोरेटरी प्ले एडा को तुमर लेखिबो। ठीक अछि। तापर देखो हमरो जो रहितला कोन ना एठी जो रहितला जो ऑर्गेनाइज पाखको गोटे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाखको गोटे एनजीओ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाखको कोन करिवो ना एजुकेशन विषय रे गोटे रिपोर्ट तयारी करिवो तो तुमे माने सब एई बडा लेखिवो। आर्ट्स पिला माने भी देखिवो जो माने हमरो जो मानकर एग्जाम हेनी इंग्लिश से माने मते देखो रिपोर्ट ऑन एनजीओ एक्टिविटी रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आवर एनजीओ एजुकेशन एजुकेयर फाउंडेशन हैज बीन एक्टिवली वर्किंग टू promote education underprivileged communities over the past year। we have organized literacy campus provide free study materials and get तो लेखिबो लेखि सारिला परे पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट जदी तुमे माने एबा लेखिथिबो निश्चित मार्क पाइबो। सिंसियरली तुम ना लेखिबो प्रेसिडेंट एडुकेयर फाउंडेशन बा कोनोसी हमर प्रेसिडेंट को ना लेखिबो एडुकेयर फाउंडेशन एबा लेखिबो। जदी लास्ट तुमे लेखुथिबो कोडा ना एटा जदी लेखुथिबो एसोसिएशन एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज स्कूल तो यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एसोसिएशंस of your higher secondary school write a report ताको लेखिबार अछि तुमको तुमे जदी जने सेक्रेटरी कल्चरल एसोसिएशन रो तो योर हायर सेकेंडरी स्कूल रे कोन होची गोटे फंक्शन एनुअल फंक्शन होची ताको नै कि तुमे 100 वर्ड्स रो गोटे एक्टिविटीज ऑफ योर एसोसिएशन विषय रे लेखिबो। ठीक अछि। तो तारो लेखा फॉर्मेट टाइ बढिया हो पिला देखिबो एई बढिया रिपोर्टेड ऑन कल्चरल एसोसिएशन मेन हेडिंग देबा भाई पडिबो। ठीक अछि। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड फ्रेंड्स so as the secretary of the culture association I am proud to be present our annual report। this year we organized various events including talent shows debates dance competition जहाँ जहाँ तुम annual function रे होतला सेडा को भितरे लेखिबा एग्जीबिशन सेडा कहूची to nurture creativity among the student। we celebrate important festival promoting cultural diversity and unity
workshop on music, drama, and craft were also held. I thank everyone for their कौन ना पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट तापर थैंक यू लिखिबो आशीर्वाद एकेडमी सेक्रेटरी कल्चरल एसोसिएशन लेट मी नो इफ यू वांट टू तोड़ा लिखिबा दरकार नै पिला माने एती पॉइंट लिखिबा अछि तो ये थिला कंप्लीटली इंग्लिश क्वेश्चन रो आंसर शीट ठीक अछि पिला माने तो जो पिला माने आर्ट्स से माने भलो भाबरे देखिबो एई भळे क्वेश्चन आसुजी तुमरो तो गोटे वन टाइप ऑफ तुमे क्वेश्चन रो फॉर्मेट पाई गेलो पिला ठीक अछि तो जो माने भी वर्तमान सुधा हम वीडियो को लाइक करिना हो दया कर लाइक करिवो शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो तो एमिति भिडियो तुम मानक नुआ नुआ आनिकी आसीबो ठीक अछि ओके थैंक यू धन्यवाद।